Sir, Excalibur. Excalibur talaga yan, pag natuto yan. Bigat niyan eh. Lakas eh. Oo. Yan ang tunay na Excalibur talaga. Job. Yan ang braso eh. Job. Job. Straight. Straight hook, straight. Upper hook, straight. Ikot. Lakas na ako. Dalawa. Short pants pa yan. Pag natuto mag-long pants. Hook straight. Upper hook straight. Bilis. Upper hook straight. Bam. Bilis. Bam. Ganun. Jump straight hook. Bam. Bilis. Bam. Bilis pa. Bam. Lakas. Hindi ako makatutok sa mukha, baka magbagula eh. Hook straight. Bam. Straight hook. Boom. Upper hook straight. Bam. Ang galing Jump. yung stunt niya eh. Jump. Straight. Hook straight. Upper hook straight. Upper hook straight. Bam. 60 seconds pa lang. Relax nga. Straight. Hook straight. Upper hook. Bigay ko ba? Mas Coach Ken, bigyan mo ng dikit. Yung dikit sa kilikili mo. Ako sa uppercut. Dikit. Yan, uppercut. Bang! Bumubalikat. Bumubalikat. Huwag mo itulak ng kamay. Bumubalikat. Sabay uppercut. Ganun, bitikin mo rin, oh. Parang gula ka. Oh, yan. Bumubalikat mo. Yan. Bumubalikat mo. Sa Tulak mo ako. tulak mo balikat. Upper. Ay, uppercut. Nice. Pag pagod na yan, ang pinangapahinga mo. Dikit. Dikit ka sa dibdib. Para hindi makabuilon sa Hook straight. kumakaman Upper. Dalawa kamay. lakas. Bilisan. Boom. Ganun. Go. Hook straight. Jump straight hook. Upper hook straight. Straight. Hook. Upper. Babalik ka. Go. Again. Straight. 5 seconds pa. Upper. Kabila naman. Jump. Hook. Upper. Balik ka lagi. Bam. Again. Again. Jump. Jump. Hook. Upper. Straight. Hook. Upper. Upper. Same hand. Straight. Hook. Upper. Jump. Hook. Upper. Yan. Upper. Kabila. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baba. Upper. 10. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapusin mo na. Isa lang. Hey! Good job. Lakas! Nagpas pa nga! Nagpas pa! Nagpas pa. May 4 seconds pang lumampas eh.